পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে এই মুহূর্তে কয়েকটি সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি স্বপ্ন। বিস্তারিত সংবাদের আগে প্রথমে দেখে নেব হেডলাইন্স। শিলচর তারাপুর রেল স্টেশনে এক অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। বন দপ্তরে সংরক্ষিত 4.5 একর জমিতে 18,000 গাঁজা গাছের চারা গুড়িয়ে দিল রাজনগর পিয়ারবাড়ি থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সন্তোষ নুনিয়া পরিবারের লোক এবং স্থানীয়রা শিলচর ঘুঙুর থানার সামনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। আজ কেরালার তিরুবনন্তপুরমে বেশ কিছু অংশে বৃষ্টি হয়েছে। তুষারের ঘন আস্তরণে ঢাকা পড়েছে কুপওয়ারা, শুরু হয়েছে তুষার ক্লিয়ারেন্স অপারেশন। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনে কেন্দ্রকে নিশানা করেন কংগ্রেস নেতা সালমান খুরশিদ, বলেন বিজেপির এই বিষয়ে কথা বলা উচিত। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত জিতেন্দ্র পাটোয়ারি ধন্যবাদ জানালেন কংগ্রেস নেতৃত্বদের। রাজ্যসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সন্ত্রাসীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাবায় ঢুকে পড়ল লরি, মৃত্যু হয়েছে 3 জনের, আহত আরো 3। জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য শ্রীনগরে জনদরবারের আয়োজন করেন জম্মু কাশ্মীরের ডিজি আর সোয়েন। শিলচর তারাপুর রেল স্টেশনে এক অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বিবরণে জানা যায়, শিলচর তারাপুর রেল স্টেশনে রবিবার সকালে স্থানীয় লোকরা এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান। স্থানীয়রা মৃতদেহটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে তারাপুর আউটপোস্টে খবর দেন। খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাপুর থানার ইনচার্জ দলবল নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করেন। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার রাজনগর ব্লক যে গাঁজা বাগানে বিখ্যাত তা বারবার চিত্রে ফুটে উঠছে। এমনিতেই দক্ষিণের এই রাজনগর ব্লক নেশা সাম্রাজ্যের আধিপত্য যে বিরাজ করছে তা সহজেই অনুমেয়। বৃহস্পতিবারের পর আবারও গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল রাজনগর পিয়ারবাড়ি থানা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চলে রবিবার ভোর 4:30 নাগাদ রাজনগর ব্লকের মনাই পাথর এবং ওমচেরা এলাকায়। সকাল 7:30 পর্যন্ত চলে তাদের অভিযান। 3 ঘন্টা ব্যাপী অভিযানে 2 জায়গায় 9টি প্লট থেকে 18,000 গাঁজা গাছের চারা কেটে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ধ্বংস করা হয়। বন দপ্তরের সংরক্ষিত 4.5 একর জমিতে এই গাঁজা গাছের বাগান গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এদিনের অভিযানটি হয় বেলুনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে। সাথে ছিলেন রাজনগর পিয়ারবাড়ি থানার ওসি রতন রবি দাস সহ পিয়ারবাড়ি থানার পুলিশ বাহিনী, রাঙামুড়া এবং শ্রীরামপুর ফাঁড়ির পুলিশ। আজ পিয়ারবাড়ি থানা এবং আমাদের 2 আউটপোস্ট 43 বিএন বিএসএফ, 124 বিএন সিআরপিএফ, টিএসআর এর মেন উমেন প্লাটুন এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে সাথে নিয়ে আমরা আজকে মনাই পাথর ওয়াংছড়া এলাকাতে গাঁজা গাছ ধ্বংস বিরোধী অভিযান করি। এই অভিযানে আমরা সর্বমোট 18,000 গাঁজা গাছ ঘটনাস্থলেই কেটে ধ্বংস করি এবং কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দেই। এইরকম অবৈধভাবে আর কোথায় কোথায় আমাদের এই এলাকাতে গাঁজা চাষ হচ্ছে এগুলো আমরা খুঁজে বের করছি এবং এইরকম অভিযান আমরা আগামী দিনও জারি রাখবো। দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রবিবার সন্তোষ নুনিয়া পরিবারের লোক এবং স্থানীয় লোকরা শিলচর ঘুঙুর থানার সামনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। প্রতিবাদকারীরা জানান, শিলচর মেডিকেল রোডের বাসিন্দা সন্তোষ নুনিয়া এবং তার বন্ধুরা মিলে মঙ্গলবার রাতে কালীপুজো থেকে বাড়ি ফেরার সময় ওই এলাকারই স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীরা হাতে অস্ত্র নিয়ে সন্তোষ নুনিয়া এবং তার বন্ধুদের উপর হামলা চালায় এবং তাদের গাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বুধবার শিলচর ঘুঙুর থানায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, কিন্তু ঘটনায় 5 দিন হয়ে যাওয়ার পরেও দুষ্কৃতীদের আটক করতে পারেনি ঘুঙুর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে আজ স্থানীয় জনগণ এবং সন্তোষ নুনিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে থানার সামনে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। মঙ্গলবার রাত 10:30 লাগাত যেহেতু সন্তোষ নুনিয়া এবং কয়েকজন ছেলে তারা রাস্তা আওয়ার সময় তারা মেডিকেলের কয়েকজন দুষ্কৃতীরা তারা কিতা করছে, তারার উপরে একটা অ্যাটাক করছে। সন্তোষ নুনিয়ার উপরে। আচ্ছা, কিন্তু কিতা লাগি করছে এটা তো তারাই কইতে পারবো। কিন্তু এর পরের দিন আমরা বুধবার আইয়া আমরা থানাতে একটা এফআইআর করছি, কিন্তু এখনো এই কোনো আমরা অ্যাকশন তারার উপরে নিশানা মানে যারা দুষ্কৃতীরা আটক করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত, ওটি আপনারা কইরা। আচ্ছা, তো আপনারা দেখা করছেন ইনচার্জের কথা করছেন? দেখা করছি, ইনচার্জ স্যার কইছেন আমরা একটু অন্যদিকে প্রোগ্রামে একটু বিজি আছি। আমরা এখন গেছিলাম, আমরা 4-5 জন যাওয়ার পরে ইনচার্জ স্যার এটাই কইছে যে আমরা এখন অন্যদিকে বিজি আছি একটু। আচ্ছা, এটা সিএম প্রোগ্রাম আছে আর আমি মোটামুটি 20-22 তারিখের লাগাত আমি একটা
তারার লগে যোগাযোগ করব কিংবা একটা পরামর্শ নিব। আজ তিরুবনন্তপুরমে কিছু অংশে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির ফলে শহরের তাপমাত্রা আরো নিচে নেমে এসেছে। শহরের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় ভারী তুষারপাতের ঘন আস্তরণে ঢাকা পড়েছে, যার ফলে শুরু হয়েছে তুষার ক্লিয়ারেন্স অপারেশন। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন অর্থাৎ BRO দ্বারা তুষার পরিষ্কার অভিযান চালু করা হয়েছে। পর্যটকদের মরশুম ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে জম্মু ও কাশ্মীরে তুষার পরিষ্কারের কাজও শুরু হতে চলেছে বৃহৎ পরিসরে। সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা সলমান খুরশিদ বলেছেন যে সরকারকে এই ঘটনায় কথা বলা উচিত। তিনি বলেন, কিছু ভুল হয়েছে তা বিজেপির মেনে নেওয়া উচিত। সলমান খুরশিদ বলেন, যা ঘটেছে তা খুব গুরুতর ঘটনা ছিল। বিজেপির কি সবার কাছে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলা উচিত নয়? আমরা শুধু চাই যে তারা এই সত্যটা স্বীকার করুক যে কিছু ভুল হয়েছে এবং তারা এই বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তা জানাক সবাইকে। যারা অনুপ্রবেশকারীদের পাস দিয়েছে তাদের সঙ্গে কারা যুক্ত, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তারা কোন মতাদর্শ অনুসরণ করে, তবে মূল বিষয় হলো তারা কিভাবে এমন একটি কাজ করার সুযোগ পেল। देखिए, जो हुआ वो तो बड़ा गंभीर एक घटना है और उस गंभीर घटना पर बीजेपी को क्या सब लोगों से बात नहीं करनी चाहिए? वो इस बात पर सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं कि हमने कुछ कहा नहीं कहा। अगर हम कुछ नहीं कहते तो देश हमारे बारे में क्या सोचता कि हम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं है, कुछ भी हो जाए हम उस पर कुछ ना कहते ना कराते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको स्वीकार करें कि गलत हुई है और उस पर क्या कदम उठा रहे हैं उनके बारे में हमको संतुष्ट करें, बस इतनी सी बात है। हरदीप सिंह खुद ही कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। अच्छा, उनको पास किसने दिया था? आइडियोलॉजी वाले कूदे थे, लेकिन पास उनको किसने दिया था? किसके साथ उनके संबंध है? बात इसकी नहीं है कि किसकी आइडियोलॉजी वाला कूदा या वहां आया। बात इसकी है कि उसने वहां पर पहुंचकर जो किया है वो करने का उसको कहां से मौका मिला है, इस बात पर चिंता है। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন জিতেন্দ্র পাটওয়ারি। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी के धन्यवाद जानिয়েছেন। सबसे पहले तो मैं आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो घर घर कैसे जाए, सारे हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनके सहयोग और आशीर्वाद से, मेरे युवा साथियों के सहयोग से एक सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी परचम मध्य प्रदेश में लहराए, हमारी विचारधारा घर घर जाए और साथ ही साथ एक ऐसा विपक्ष जो सकारात्मक राजनीति के साथ हम एक सहयोगात्मक रवैये के साथ मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान रखें। मैं मानता हूं कि ये नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये जो घोषणाएं उन्होंने की सब मूर्त रूप जमीन पे उतरेगी। ये वादे करके सरकार आई है वो पूरे करेगी, इस आशा के साथ हम उनका सहयोग करेंगे। मैं मानता हूं फिर से राहुल गांधी जी का खूब कोटि कोटि धन्यवाद, आदरणीय खड़गे जी का धन्यवाद, वरिष्ठ जनों का, मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ जनों का धन्यवाद, साधुवाद और सबके चरणों में नमन। 2019 সালে 370 অনুচ্ছেদ বাতিল করার পরে কেন্দ্র জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের উপর কঠোর অবস্থান নিয়েছে।
আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মোদী সরকারের কঠোর অবস্থান উপত্যকায় বেআইনি কার্যকলাপ নির্মূল করতে কোনো কসরত ছাড়েনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সন্ত্রাসীদের কড়া হুঁশিয়ারি দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুলে ধরেছেন কেন্দ্র কিভাবে কাশ্মীর সন্ত্রাসীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংস্কৃতি বদলে দিয়েছে। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तावित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। ইটাওয়ায় ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাবায় ঢুকে পড়ল লরি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের, আহত হয়েছেন আরো 3 জন। ইটাওয়ার ডিএম অবনীশ রায় জানিয়েছেন একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ধাবায় ঢুকে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানান এতে 3 জন নিহত এবং 3 জন আহত হয়েছেন বলে খবর রয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। एक झारखंड 02 का रजिस्टर्ड नंबर का डंपर है, एक ट्रक है जो मानिकपुर मोड़ के पास यहाँ पर एक निकट में जो ढाबा था उसमें आके टकरा गया, जिसमें 3 लोगों के मृतक और 3 लोग इंजर्ड, उन लोगों को भी हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। अभी तक की ये स्थिति है, जो इंजर्ड थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। तीनों बॉडी जो डेड वो रिकवर हो गई हैं। ट्रक को यहाँ मौके से हटवा दिया गया है। इसके बाद अभी डिटेल में जांच होगी तो ये पता चलेगा कि आगे का प्रकरण क्या था। तो मरने वालों की पहचान हुई किसी तरीके से? अभी तक उनके नाम हम लोग केवल आइडेंटिफाई करा पाए हैं, पर डिटेल्स हम थोड़ी देर में ही कंफर्म कर पाएंगे। अभी थोड़ी से 1.5 से 2 घंटे पुराना ही ये घटना हुआ है, तो अभी इतना समय नहीं मिल पाया। जो यहाँ पर लोग इंजर्ड थे और जो डेड बॉडी थी उनको रिकवर करने का ऑपरेशन चल रहा था। জম্মু কাশ্মীরের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ পুলিশ আর সোয়েন শ্রীনগরে একটি পাবলিক দরবার পরিচালনা করেন। এই উদ্যোগটি সাধারণ জনগণকে সরাসরি পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার এবং সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার একটি সুযোগ দিয়েছে। জনসাধারণ এই গণপ্রতিরোধ কর্মসূচিতে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। দরবার চলাকালীন আর সোয়েন জনগণের অভিযোগ শুনেন এবং দ্রুত ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। পুলিশ বিভাগ এবং জনসাধারণের মধ্যে এই খোলামেলা মিথস্ক্রিয়া আস্থা এবং বোঝাপড়ার পাশাপাশি সম্প্রদায় সমস্যাগুলিকে কার্যকরভাবে সমাধান করতে সহায়তা করে। सोसाइटी में आपको लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ कड़वी कदम लेते हैं औरों की अच्छाई के लिए। तो एक माहौल में हम सब लोगों को इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि कोई अगर कदम उठाया है, अब उस कदम के साथ साथ एक कड़वापन पैदा होता है। उसको अगर आप इशारा कर रहे हैं तो वो उस माहौल में बहुत सारे फैक्टर्स है। अब वो इसको यहाँ पे वो अपने आप में एक थीसिस होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपकी सवाल जो है वो फिर अपने आप में एक चैप्टर बनेगा, एक डिस्कशन के लायक बनेगा। इसमें सिंपोजियम और सेमिनार्स भी किए जा सकते हैं। वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं। केसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर
पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि पुलिस इज़ ऑल्सो ए बिग एम्प्लॉयर, तो वो भी इसको कुछ हद तक ये भी लेके आते हैं। कहाँ किस किस जगह पे ये रिक्वेस्ट उनकी जेन्युइन भी है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, जैसे टेक्निकली आप SRO 43 केस है जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम दौरान नौकरी अगर किसी तरीके से उसकी फौत हो जाती है तो उसकी अयाल को मिलनी चाहिए, पर टेक्निकल वजह होती है, उसमें बच्चा छोटा है, कोई वो है नहीं, उसका उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो उनको लगता है कि मुझे मिलना था, मेरा क्या कसूर है, बच्चा अगर छोटा था उस वक़्त, तो उसमें भी मदद करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रिड्रेसल ग्रीवेंस ऑफ माय ओन फैमिली व्हिच इज वेरी लार्ज। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছে পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।